हमारी आज पीसीसी डीसीसी ऑफिस बेयरर्स की एक मीटिंग थी। आपको जैसे जानकारी है कि पीछे हमने 15 फरवरी से 30 मार्च तक का पूरे जे में महंगाई और उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर एक मूवमेंट चलाई थी, मूवमेंट अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म क्रिएटेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो फेज़ हमारा 30 मार्च को कंप्लीट हुआ है। तो अगले 45 दिन के लिए हम एक और मिशन हाथ में ले रहे हैं। इसको मोटे तौर पर हम ज़मीनी सतह पर हमारे कारकुन जा कर के ग्राउंड असेसमेंट लेना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली टू डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। जो सरकार के बुलंद बांग दावे हैं तमाम मीडिया चैनल्स के ज़रिए कि जम्मू कश्मीर अब आसमान के तारे ज़मीन पर आ रहे हैं, मगर जो हमारे पास फीडबैक है, जो हमारे पास रिपोर्टिंग है, क्योंकि हम भी खुद गांव से ही आते हैं, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुलूम तरीके से कई सारे मजाक किए। एक बहुत बड़ा मजाक हमारे लोगों के साथ किया जब सतपाल मलिक साहब ने बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया कि जैसे 70 साल से कोई गया ही नहीं था गाँव की ओर, अब हम जा रहे हैं। तो वहाँ लोगों से जो उस वक्त की प्रेजेंट इश्यूज़ है उसके बारे में उनसे इंक्वायरी किया, लिख के ले लिया। फिर शायद सतपाल जी जब यहाँ से चले गए तो वो लिफाफा शायद साथ ले गए गोवा। तो जीसी मरमू साहब आए, तो जीसी मरमू साहब को जब वो लिफाफा नहीं मिला तो उन्होंने कहा हम बैक टू विलेज 2। अब मेरे दौर में जाएंगे लोग और वो लोगों से पता करेंगे क्या इश्यूज़ है, वी विल एड्रेस देम। तो पता ही नहीं चला मुर्मू साहब का जब पीरियड ख़त्म हुआ तो वो शायद चले गए वो लिफाफा लेकर। और फिर आए मनोज साहब ने बैक टू विलेज 3 कर दिया, और फिर चले गए कुछ उनके अधिकारी, कुछ जेई सुपरवाइज़र गांव, और वहाँ गांव के एस्पिरेशंस और जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई कर दिए, लिख के लिए वहाँ से कि आज के दिन पर गांव की क्या समस्या है, क्या प्रायोरिटी है, क्या लॉन्ग टर्म है, क्या शॉर्ट टर्म है। अब उसको भी 1-1.5 साल हो गया। जब हम गांव में जाते हैं या वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं तो जो उनके रूटीन काम है वो भी नहीं हो रहे। जो पंचायतों के ज़रिए रूटीन फंडिंग जा कर के रूटीन उनके गली नाले आए हुए बाथरूम जो बनने चाहिए थे, ऊपर सरकार तो बड़ा उसमें फिगर दे रहे हैं, मगर ग्राउंड पर तो वो सब चीज़ नहीं है। इसलिए हमने अगले 45 दिन डेडिकेट कर दिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने। हमारी सारी रैंक एंड फाइल्स एक हर पंचायत में जाएंगे, वहाँ लोगों के हर किस्म के क्रॉस सेक्शन के लोगों को बुलाएंगे और पता करेंगे कि ये बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 में जो उन्होंने डिमांड्स दी थी उसमें ज़मीनी सतह पर क्या मतलब हासिल हुआ, क्या उनको अचीव हुआ, क्या उनको इस सरकार ने अभी तक उसमें फ़ायदा पहुंचाया। तो इसलिए हमने आज तय किया है कांग्रेस चली पंचायत की ओर, ये हमारा मोटिव होगा। कांग्रेस चली पंचायत की ओर, टारगेट हमारा रहेगा। फ़िलहाल ये कश्मीर वैली की हम बात करें, सेम विल बी फॉलोड इन जम्मू। तो जहाँ तक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स है, स्टेट लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, वो सारे जाएंगे और तरीके सिलसिलेवार कोशिश करेंगे कि अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में तमाम पंचायतों में एक पंचायत बिठाएंगे। उसमें 5 सरपंच भी बैठ सकते हैं, उसमें नॉन 5 सरपंच भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। कॉमन लोग उस गांव के उनको बिठाएंगे और मिनिमम 30 से 50 लोग हर बैठक में होने चाहिए, ताकि ये आईवाश न हो 4 लोगों से पूछ करके चले आए। 30 लोग सफिशेंट होता है, मैक्सिमम 50 लोगों का, क्योंकि इधर कोविड की भी लहर 2 आ रही है, सरकार के भी प्रतिबंध है, इसलिए हमने डिज़ाइन ही उसी तरीके से किया। सरकार का मिनिमम फंक्शन अलाउड है टुलिप के बगैर, उनके लिए तो हज़ारों लोग छोड़ दिए, स्कूल बंद कर दिए, मगर सरकारी ऑर्डर के मुताबिक 100 लोगों के इकट्ठा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने उससे भी आधा ही कर दिया ताकि कल सरकार कहीं अड़चन न लाए। 50 लोग मैक्सिमम, 30 और 50 के दरमियान लोग पंचायत में बैठें और वहाँ वेरीफाई करें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इनके फेजेस चले उसमें लोगों ने डिमांड दी क्या थी, अर्जेंट डिमांड क्या थी, लॉन्ग टर्म डिमांड क्या थी,
اس میں ابھی تک 4 سال کے اندر ان کو اچیو کیا ہوا. یہ رپورٹ ہم کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر سرکار کو سنائیں گے کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ اس کے گواہ رہیں گے جگہ جگہ. میڈیا کا پیچھے بھی 45 دن اچھا رول رہا. آج بھی ہم ضرور چاہیں گے کہ جہاں ہمارے ساتھی جائیں گے, جہاں لوگوں کے ویوز وہاں پر آئیں گے, اس کو نیچرل طریقے سے آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کیجیے. سر آپ نے کووڈ کا ذکر کیا, ابھی چلتے تھے اسکول ہمارے کل بند ہو گئے. آپ نے ایک تو اسکول بند ہو گئے, وہ ایک بات. دوسرا اتنا ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن ہے کہ سیکرٹری کو یہ پتا نہیں کہ اسکول بند کیے گئے اور آگے اب ٹیچرز کو کیا کرنا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹوٹل سسٹم ہی کنفیوز. یہ دلی سے لے کر سری تک خود ہی کنفیوژن کے شکار ہیں. میں ان کو کئی جگہوں پر, کئی پلیٹ فارموں پر بتا چکا ہوں. ان کے لیے ایک پکنک ٹائپ ہے. یہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. کسی بھی ڈیسیجن میں ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ود دی ریزلٹ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر آر سفرنگ. آپ دیکھیے, ایک طرف آپ سکول بند کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ مڈل سیزن میں ٹولپ فیسٹیول لگا رہے ہیں, اور وہ بھی مینیجڈ شو. اور کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں, کل میں خود اس راستے میں تھا, کس طرح سے ٹوٹل اگینسٹ دی وائلیشن آف دی کووڈ رولز. کوئی اس میں فالو اپ نہیں تھا, کوئی اس کا دیکھ بھال نہیں تھا. اگر اتنی بڑی گیدرنگ آپ جمع کر سکتے ہو, آپ کے ایڈوائزرز, آپ کے کمشنر سیکرٹریز, آپ کے ڈپٹی کمشنرز اس کو مانیٹر کر رہے تھے, تو آپ پھر 200 لوگوں کے سکول کو کیوں نہیں چلا سکتے؟ ان کو کیوں بند کیا؟ ان کو ریشننگ کر لیتے, ان کو کلاس وائز کر لیتے. کم سے کم سکول ہیبٹ ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے. 2 سال سے تو اس ایج کے بچے گھروں میں مطلب ایک قسم سے خراب ہو گئے. تو ایک سکول ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے. اکٹھے بند کرنے کے بجائے ایک دن ایک کلاس چلا لیتے, دوسرے ہفتے میں 7 دن 7 کلاس چل جاتے. کم سے کم بچے تو ریگولیٹ ہو جاتے. جب آپ 10,000 20,000 کا ٹولپ گارڈن میں جمع کر سکتے ہیں گانا سننے کے لیے, تو سکول بچوں کو تو کیوں پھر بند کر دیا؟ میر صاحب, پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2 لاز امپلیمنٹ ہوئے جموں کشمیر کے اندر. ایک تو ایکسائز لا آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ری رجسٹریشن وہیکلس کا ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ ان کے ورودھ جاتی ہے. آسمان چھونے والی قیمتیں جموں کشمیر بنائی, ٹیکس پر ٹیکس لاگو کیا ہے. اسی میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ایکسائز پر بھی اور وہی آپ کے ری رجسٹریشن پر بھی. یہ لوگوں پر بوجھ نہیں تو کیا ہے؟ ہم تو اسی کے لیے 45 دن ڈیڈیکیٹ کیے. جموں کشمیر کے نوک اینڈ کارنر میں کپوارہ سے کشتواڑ تک اور پلوامہ سے لے کر کٹھوا تک ہم نے پورے اسٹیٹ میں چاروں طرف لوگوں کے بحاف سے یہ آواز اٹھائی. اب ان کو سنائی نہ دے ان کے قانون کا تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے. کانگریس فور فرنٹ پر ہے. جو بھی لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے. ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ شارٹ کٹ مار کر کے خالی ووٹ بینک دیکھیں گے. کانگریس بنیادی بنی ہے لوگوں کی سیوا کے لیے, غریب لوگوں کی آواز بننے کے لیے. وہ ہم لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی رکھیں گے. تھینک یو سر.